आमर वर्तमान अमला कुटीर जो डिलापिडेटेड कंडीशन रे अच्छी तार प्रगति अवनति उपरे पुंखानुपुंख आपण मानकु जणैबु सबु आमर जेति राज्य आमर जिला स्तर रे जेति अमला माने अछंती एहा प्रति समान अवगत होंतु तांकर गुटे सोर्स अच्छी जो थ्रु कि आमर सब बेले प्रति मास रे आदाय होउची तार खर्चांत तार व्यय अटकल सब मध्य आमे रखुचु पुणा बड़ी मध्य केमती कार्यकलाप करुथिले केमती संभाळुथिले वर्तमान आमे दायित्व नेउचु आपण माने आसंतु समस्तंकर सहयोग करंतु बोले आमे मीटिंग डाकिथिलु तत्सहित वर्तमान यही संगठन सहित आउ गोटे पार्लाल संगठन चलछि बोली आमर नजर को आसीथिला बा आसीछि से माने जिलापाल को लिखि देइचंती सेतरे स्टेट बॉडी हस्तक्षेप करिछि तो मु भाबुछि सेटा असंवैधानिक बेसलेस सेटार कोनोसी सत्यासत्य नाही तो भी कोई रखि चाहूछि स्टेट बॉडी आपण मानक सहित कोरापुट जिला सेना अछि आपण मानक आमे अप्रोच करूछु हमर गत बॉडी रो प्रोसीडिंग एवं अप्रूवल लेटर आमे तुरंत पठेइबु वर्तमान कोरापुट अमला संघ सब बेले सजग अच्छी सातशोलोक काम कर अजथा किए मुंड पुरेवा आवश्यकता नहीं विधिबद्ध भाव में आम गोटे आनुष्ठानिक रूपरेख देवु आपण मैंने आमको सहयोग करवा उचित आ मोर बड़ भाई शशि भाई को अनुरोध करुच्ची आपण आमर चेयरमैन आम आपन को आपण आमर चेयरमैन आपण गोटे एत संघीय मनोभाव अच्छी आमको समस्त इन्स्पिरेसन करुच्ची आपण ये सब कहीं आपन को तो सब मिसे कि आप गोटे सान भाई भाविक आसतु ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଲେ ଅମଲା କୁଟିର ପୁରା ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବ ତାର ମୁଣ୍ଡ ତେଣୁ ମୁଁ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆପଣ କିଛି କହିବି ନାହିଁ ଖାଲି ଦୁଃଖ ଟିକେ ଅଭିମାନ ଟିକେ କରିବି ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ଏସବୁ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆମେ ନିୟମ ଉପରେ ଗଲେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଦେଖିବୁନୁ ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ ସହଯୋଗ ସବୁବେଳେ ଲୋଡ଼ିବି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ସାମ୍ବିଧାନିକ ସେଇ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ବଡିକୁ ଧରିକି ଯୋଉ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଟା ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲିଡର ହିସାବରେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି।